Well, look at this gigantic dragon jar. I couldn't help going back to 600 years ago when the emperor had this order to create something bigger than ever before. The failure rate of the dragon jar is so high. It could be maybe 9 out of 10. Even make video products like this takes courage, takes techniques, and takes commitment. Selama lebih dari 1000 tahun, Jingdezhen di provinsi Jiangxi, Tiongkok, dikenal sebagai kota porselen dunia. Kota ini tak hanya melahirkan karya-karya porselen yang indah, tetapi juga menyimpan sejarah panjang dari jutaan pecahan keramik yang pernah dianggap gagal. For our institute alone, we have excavated more than 20 million pieces of shards for the past over 1,200 years. Among those shards, we do sorting, we do restoration, and we do scientific tests. And then we found, wow, a small shard can tell us much more information than even a whole piece. Di Jingdezhen Imperial Kyun Institute, lebih dari 20 juta pecahan keramik telah digali dan menjadi bukti perkembangan industri porselen selama lebih dari 1.200 tahun. Para peneliti menyebut, pecahan kecil terkadang mampu mengungkap lebih banyak informasi dibandingkan karya yang masih utuh. The whole city is a wonderful lab, and the space range makes Jingdezhen a uniquely a wonderful example of how they handicrafted ancient industry with porcelain as the focus survived even to today. Bahkan, pembuatan guci naga raksasa di masa lalu disebut memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Namun, kegagalan itulah yang kini menjadi petunjuk penting untuk memahami teknik dan teknologi porselen masa lalu. Tradisi Jingdezhen juga terus hidup melalui seniman dari berbagai negara. Since my childhood, my parents have these teapots and tea sets and plates and cups. And I was very curious about the pattern, like the meaning, what is behind it. And actually, when I discovered it in Jingdezhen, that was a bat, because of Fu, and Fu is fortune, but also you have the Wu Fu, like the 5 blessing. I was like a child with stars in the eyes, discovering the word for the first time. Seniman Prancis Yan Coleu menggabungkan motif tradisional Jingdezhen dengan perspektif kontemporer dan lintas budaya. Menurutnya, Jingdezhen adalah kota yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jingdezhen is a timeless city. The past, the present, and even the future are tied together. Like this is one of illustration of 72 traditional steps developing during Ming Dynasty. The difference is instead of using Chinese characters, I using foreigners. I want to use the past to talk about the present and even the future with Jingdezhen. Pada Sabtu, situs industri porselen kerajinan Jingdezhen resmi masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Pengakuan ini bukan hanya untuk satu karya atau satu tungku pembakaran, melainkan untuk seluruh sistem produksi, pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya yang membuat Jingdezhen tetap hidup hingga hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.